तबे ऑल इंडिया सोलो राइड रे मोर केते टका खर्च होइतिला ये प्रश्न होची सबुटु अधिक पचरा हितिबा प्रश्न मोर ए चैनल रे मु आपन मानु कहितली आप डेडिकेटेड वीडियो नै के आसीबी आज ये वीडियो होची तारी ऊपर तेणु शेष पर्यंत देखिए जो थरे मु आपन मानकु जणैबी जे मु मोर बजेट प्लान केमती करथिली एक्चुअली मोर केते खर्च हला आ कोन कले आपनगर खर्च लिमिट माने कम करि परिबे ताले देरी करबानी आरंभ करबा आज रो वीडियो। देखो तो ट्रैवलिंग रो बहुत गुड एस्पेक्ट थाए तादर गोटे एस्पेक्ट होची फाइनेंस माने बजेट माने माल भाई बिना माल तो आपण बुलिबा कष्ट अल्प भी हो कि बेसी हो खर्च तो आपणकर किसी ना किसी हम तो आज ये वीडियो रे आमे कथा हबा बजेट उपरे जोटा कि मु मोर ट्रैवलिंग पूर्व बजेट तैयारी कली एक्चुअली खर्च केते हला आ कोन कले आपण निजर खर्च को कमी परिबे ए तीनटा एस्पेक्ट उपरे आमे कथा हबा। तेबे चलो तेबे देखिबा मु बजेट प्लान केमती करथली बजेट प्लान करबा आगरु ट्रैवल प्लान उपरे डिस्कशन करबा आगो मु कोन रूट माने को रास्ता रे जीवी केमिति जीवी ता पर चिंता करबा आरंभ करथली। तो मो रूट थिला मु ओडिशा भुवनेश्वर बाहर की कन्याकुमारी पर्यंत जीवी कन्याकुमारी रु पश्चिम पटे अहमदाबाद पर्यंत जीवी आ सेठु उत्तर रे जम्मू कश्मीर पर्यंत जाईकी आसीबी बिहार पर्यंत आ सेठु जीवी मु नॉर्थ ईस्ट बुलिकी कोलकाता है कि मु भुवनेश्वर फेरिबी एटा मोर टोटल प्लान थिला यादरे मते कवर करिया थिला 23 टी राज्य 4 टी केंद्र शासित अंचल 90 दिन रे 15,000 किलोमीटर किंतु इन रियलिटी मु कवर कली 14 टी राज्य 3 टी केंद्र शासित अंचल 10,000 किलोमीटर 68 दिन रे कारण मते लास्ट बेडू नॉर्थ ईस्ट जीवार प्लान को कैंसिल करिया को पड़ला। तेबे जो प्लान टी मु केमिति कली माने दिन को केते किलोमीटर राइड करी को दिन कोठी रहिबी ए सब को मु डिटेल्स रे आउट वीडियो रे आनिबी। प्रथम तब जानिबा ट्रैवलिंग रे मेनली तीनोटी खर्च थाए गोटे होची ट्रांसपोर्टेशन रो पॉइंट ए रु पॉइंट बी को आपण जिवे गोटे स्थान रो आउट जीवा स्थान को जीवा को ट्रांसपोर्टेशन खर्च कुआ जाय। जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च ना डिपेंड करे आपण केमिति जाउचंती केते दूर जाउचंती जदि आपण चाली की जीवे ताले आपण को ट्रांसपोर्टेशन खर्च जीरो जदि आपण साइकिल ले जाउचंती द सेम जीरो आ जदि आपण लिफ्ट मागी की जाउचंती सहाय्य मागी जाउचंती आपण जीरो किंतु एथरे कोन आपण कष्ट परिश्रम अधिक पड़ो और जदि आप बाइक नहीं जाऊँ तो आपंकर पेट्रोल खर्च हो पारे कार नहीं जाऊँ पेट्रोल बा डीजेल कि सीएनजी खर्च हो पारे और जदि आप फ्लाइट कि ट्रेन कि बस रे जाऊँ टिकेट खर्च हो पारे। तो यहाँ वैरी कर गोटे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रु आउटे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आउ केते दूर आप जाऊँ धरन बाइक रे भुवनेश्वर वाइजाग जाऊँगी जदि आप कार रे जाऊँ ऑफकोर्स पेट्रोल खर्च हम ही हम बट रास्तार जी टोल बुथ अच्छे पाखापाखि 500-600 टंकार आप टोल बुथ एक्सट्रा खर्च देते सेमती जब मुझे बाइक रे जाऊँगी मो पेट्रोल खर्च हम माइलेज अधिक अच्छी तेणु मोर खर्च कमिज पेट्रोल रे ता सहित मो टोल बुथ रे कौन प्रकार खर्च हबार नाही मो आराम रे पास करके पळेबी। तेणु ए अनुसार जदि आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज करदेवे आपनकर खर्च भी कंट्रोल हो जाए। जदि आज मु ऑल इंडिया सोलो राइड रे बाहरुची ताहाले धरंतु 15,000 किलोमीटर जीवी आ मो गाडीर माइलेज होची 40 पेट्रोल दाम होची 100 टंका ताहाले टोटल मोर बजेट रहइबो 37,500 टंका। तो ए सब को कैलकुलेशन करिकी फर्स्ट मु मोर ट्रांसपोर्टेशन रे गोटे अप्रोक्सीमेट बजेट तैयारी करदेली। सेकंड खर्च होची खाइबा खर्च देखो खाइबा जहाँ भी हमको दरकार आम घरे बसवा कि बाहर बुलवा जहाँ भी कले हमको खाइबा खर्च तो निहाती रूपे किसी ना किसी तो खर्च हम ही हम तेज खाइबा खर्च डिपेंड करुच्ची आपड़ कौटी खाऊँच केते खाऊँच केमिति खाऊँच। फॉर एन एग्जांपल जदि मते भोक करुच्ची मु रास्ता कड़े इडली सांबर चटनी दहीबरा कौन खाई दूची ताले खर्च जहाँ हम मुझे बैग रे चूड़ा रखी कि छतुआ रखी गोले की पानी गोले चीनी गोले खाईदेवी ता खर्च ताठू कम हम आदि मोटे 5 स्टार होटेल जाकि खाइबी डेफिनेटली खर्च बहुत अधिक हो तेणु मोर खाइबा खर्च वैरी करिवो मु को भलिया जगह खाऊची कौन खाऊची आ केते बेले खाऊची। तबे मु जो बजेट करथिली मोर टार्गेट थिला जे पर डे प्रतिदिन मु 300 टंकार खाइबी 300 टंका भितर मोर खाइबा खर्च को रखिबी एवरेज कारण मते लागिला जे 300 टंका ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ए तीनटा को मु कवर कर दे पारिबी। तबे से हिसाब देखिया गले 300 टंका 90 दिन पई जदि मैं कैलकुलेशन करछे ताले 27,000 टंकार खाइबार बजेट मु साइड कर दे। तृतीय मेन खर्च होची सेटा होची स्टे माने रहिबार छात तो भाई मुंड पे दरकार ना कारण 24 घंटा तो आप राइड करेंगे तेज स्टे माने रहिबार खर्च भी डिपेंड करुच्ची जे आप कौटी रोचंती। देखो जदि आप गोटे हॉस्टेल रे 200-250 टंकार भी मुझे 250 टंका रही आप खर्च 250 टंका है जदि आप गोटे 5 स्टार होटेल रे ताले रात को 20,000 टंका 25,000 टंका भी हो जाए जदि गोटे साधारण होटेल रे 1,000 1500 2,000 टंका तो खर्च हम ही हम। तो मो प्लान थिला जे मु सब बजेट ट्रैवल करी तो मुझे अनुसार बजेटिंग करी जदि आप टेंट नहीं जाऊँगी आप कौटी भी धरतु आप पेट्रोल पंप रे रिक्वेस्ट करेंगे से अलाउ करदे मठ मंदिर अच्छी से कहे से आपको अलाउ करदे टेंट लगे शोयापाई जदि आप गुरुद्वारा जाऊँगी सी हे आपको फ्री रे गोटे रूम भी दे पारती छाड़ी मंदिर जो आप ट्रावेल कर फ्री रे केमती रे तार गोटे अलग स्पेशल वीडियो मु बनैबी। देखो जब मुझे स्टार्ट कली मुझे जान नी मोर पर डे रहिबार खर्च केमिति हम मुझे बुकिंग करी मते केमिति होटेल मिलियो कारण रेट चार्ट मो पाखे एते अवेलेबल नथिला तेणु मुझे जो आनुमानिक मोर बजेट तैयारी करी पर डे मु कहली भाई मोर 900 टंका भितर रही तो 900 टंका हूँ मोर एवरेज स्टे
ମାନେ ଦିନକୁ ମୁଁ 900 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କୋଉଠୁଟେ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ଡେଲି ମୁଁ 900 ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖିଲି, 90 ଦିନ ପାଇଁ ମୋର ବଜେଟ୍ ହେଇଗଲା 81,000 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯଦି ଭାଇ 90 ଦିନ ମୁଁ ବୁଲିବି ତାହେଲେ ମୋର 81,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଅଫକୋର୍ସ ମୋର ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଠୁ କମ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏ 3ଟି ମେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଖର୍ଚ୍ଚ। ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି କି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦରକାର ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଜାଗାରେ ଆପଣ 2-3 ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବଜେଟରେ ଟିକେ ଆଗ ପଛ ହେଇଯିବ। ଥର୍ଡ ହଉଛି ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛିଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ବାଇକ୍ର ଯୋଉ ସର୍ଭିସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହୁଏତ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫଣ୍ଡ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ତ ମୋତେ ଏମିତି କିଛିଟା ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହୁଏତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେଇଟା ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଫର୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଉଦୟପୁରରେ ବୁଲାବେଳେ ସିଟି ପ୍ୟାଲେସ୍ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲେକ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଟିକେଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା 500 ଟଙ୍କା ପର୍ ପର୍ସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ପରେ ଯିବେ ତାହେଲେ 800 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟର ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତାହାର ଟିକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଦିନବେଳେ ଯାଇଥିଲି ତ ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏକା ଯାଇଥାନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ଲେକ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହୁଏତ ବୁଲି ବି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଁ ତ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି କୋଉ ଏରିଆକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ କିଛି ଜୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚିଡ଼ିଆଖାନା ରହିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟରେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଡିସନାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 20,000 ଟଙ୍କା 25,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ 10,000 ପାଖାପାଖି ରଖିଦେଲି ଅଦର୍ସ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ତେବେ ଯଦି ବଜେଟକୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମିଶେଇ ଦେବି, ତାହେଲେ 90 ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି ଏଠି, ମୋ ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଥିଲା 1,80,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ହେଇଥିଲା 68 ଦିନ, 70 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିବା। ତ 70 ଦିନରେ ମୁଁ 10,800 କିଲୋମିଟର କଭର କରିଥିଲି। 70 ଦିନରେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କେତେ? ତ ମୋର ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋଲୋ ରାଇଡ୍ 70 ଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ମୁଁ କରିଛି, ସେଟା ହଉଛି 1,20,000 ଟଙ୍କା। ତ ବାସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେ ମୋର ଟୋଟାଲ 60 ଦିନ 70 ଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋଲୋ ଟ୍ରାଭେଲରେ କେତେ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଅଲଗା ବି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି, ଯେମିତିକି ମୋର ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିଲି, ମୋର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କିଣିଲି, ନୂଆ ହେଲମେଟ୍ଟେ କିଣିଲି, ଆଉ ଯାହା ବି ଆକ୍ସେସରିଜ୍ କିଣିଲି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଡ୍ରୋନ୍ଟେ କିଣିଲି, ଯୋଉଟାକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମନାଲିରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଟା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋପ୍ରୋ ଗୋଟେ କିଣିଲି। ତେବେ ଏଇସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ସେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ହିଁ କେବଳ ୟୁଜ୍ କରିବିନି, ମୁଁ ଅଲଗା ଟ୍ରିପ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଏ ଟ୍ରିପ୍ରେ ମୁଁ ମିଶଉନି। ତ ବାସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବଜେଟିଂ କେମିତି କଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆପଣ କମ୍‌ରେ କେମିତି ବୁଲିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ଟିପ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କରିଛି, ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଦେଇପାରିବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କମ୍ ହେବ, ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ହେବ, ଆଉ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଭାଇ ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ନା, ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଟ୍ରିପ୍ ନହେଲେ ବି ଛୋଟ ଟ୍ରିପ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ, ଟାଟା।